हेलो सांग माने वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आम यूजीसी नेट जेआरएफ सीपीटी एसएसबी ओडिया एग्जाम पाई चर्चा साहित्य उपरे बाकी रही जाइथिबा एमसीक्यू आलोचना करिबा। तो आज आमर प्रथम क्वेश्चन होची ज्ञान सिद्धि ग्रंथर स्रष्टा किए। ज्ञान सिद्धि ग्रंथर स्रष्टा इंद्रभूति। परवर्ती प्रश्न ज्ञान सिद्धि ग्रंथरे जगन्नाथ को केउं रूपरे वर्णना करा जाइछि। तो ज्ञान सिद्धि ग्रंथरे जगन्नाथ को बुद्ध रूपरे वर्णना करा जाइछि। परवर्ती प्रश्न भूसुकुपा सिद्धाचार्य केउं नामरे संबोधित होइथांती। भूसुकुपा सिद्धाचार्य राउत नामरे संबोधित होइथांती। परवर्ती प्रश्न केउं गुरुंकर शिष्य शांतिपा थिले। मंजू बज्रंकर शिष्य शांतिपा थिले। परवर्ती प्रश्न कान्होपांक गुरु केउं सिद्धाचार्य थिले। तो कान्होपांकर गुरु जलंधरीपा थिले। परवर्ती प्रश्न जातक कथा केउं धर्म सहित संपृक्त। तो जातक कथा बौद्ध धर्म सहित संपृक्त। परवर्ती प्रश्न इंद्रभूति केउं सिद्धाचार्यंकर गुरु थिले। इंद्रभूति जलंधरी पांकर गुरु थिले। परवर्ती प्रश्न सहज ज्ञानर मुख्य उद्देश्य कौन। सहज ज्ञानर मुख्य उद्देश्य काया साधन। परवर्ती प्रश्न वज्र ज्ञानर मुख्य उद्देश्य कौन। वज्र ज्ञानर मुख्य उद्देश्य तांत्रिक देवदेवी आराधना। परवर्ती प्रश्न अभिसमय विभंग ग्रंथटी केउं सिद्धाचार्यंक रचना। तो अभिसमय विभंग ग्रंथटी लुईपांकर रचना। परवर्ती प्रश्न भूसुकुपा सिद्धाचार्य केउं ग्रंथर रचयिता। तो भूसुकुपा सहज गीति ग्रंथर रचयिता। परवर्ती प्रश्न बौद्ध गान ओ दोहा गीतिकार माने केउं प्रकारर साधना को सहजानंद सहित समन्वय करती। बौद्ध गान और दोहा गीतिकार माने जौन योगिका साधना को सहजानंद सहित समन्वय करती। परवर्ती प्रश्न लुईपा केउं सिद्धाचार्यंकर गुरु थिले। तो लुईपा दारिकपांकर गुरु थिले। परवर्ती प्रश्न जयदेवंक ठारू केउं सिद्धाचार्य शिष्यत्व ग्रहण करथिले। जयदेवंक ठारू भूसुकुपा शिष्यत्व ग्रहण करथिले। परवर्ती प्रश्न ओडिशार राजा चैबेशुकल्पंक द्वारा मंत्रजान रे केउं सिद्धाचार्य दीक्षित होइथिले। तो ओडिशार राजा चैबेशुकल्पंक द्वारा सरहपा मंत्रजान रे दीक्षित होइथिले। परवर्ती प्रश्न सरहपा महाराष्ट्र अंचल को जाई केउं साधना करिथिले। तो सरहपा महाराष्ट्र अंचल को जाई महामुद्रा साधना करिथिले। परवर्ती प्रश्न चर्यागीति कोशरे भूसुकुपांकर केतोटी गीतिका रहिछि। चर्यागीति कोशरे भूसुकुपांकर 8टी गीतिका रहिछि। परवर्ती प्रश्न चर्यागीति कोशस्थ 1 और 29 संख्यक गीतिका द्वय केउं सिद्धाचार्यंक द्वारा रचित। तो चर्यागीति कोशस्थ 1 और 29 संख्यक गीतिका द्वय लुईपांकर रचना। परवर्ती प्रश्न चर्यागीति कोशरे कान्होपांक नामरे केते गोटी गीतिका रहिछि। तो चर्यागीति कोशरे कान्होपांक नामरे 13 गोटी गीतिका रहिछि। परवर्ती प्रश्न चर्या कोशस्थ
22, 32, 38, 39 ସଂଖ୍ୟକ ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ତ ଚର୍ଯ୍ୟା କୋଶସ୍ଥ 22, 32, 38, 39 ସଂଖ୍ୟକ ଗୀତିକା ଗୁଡ଼ିକ ସରପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି କୋଶରେ ସବରୀ ପାଙ୍କ ନାମରେ କେତୋଟି ଗୀତିକା ରହିଛି? ତ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି କୋଶରେ ସବରୀ ପାଙ୍କ ନାମରେ 2ଟି ଗୀତିକା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚର୍ଯ୍ୟା କୋଶସ୍ଥ 15, 26 ସଂଖ୍ୟକ ଗୀତିକା ଦ୍ୱୟ କେଉଁ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ? ତ ଚର୍ଯ୍ୟା କୋଶସ୍ଥ 15 ଓ 26 ସଂଖ୍ୟକ ଗୀତିକା ଦ୍ୱୟ ଶାନ୍ତିପାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି କୋଶରେ ଦାରିକିପା ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କେତୋଟି ଗୀତିକା ରହିଛି? ତ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତି କୋଶରେ ଦାରିକିପା ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୀତିକା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ କିଏ ଥିଲେ? ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପୃଷ୍ଠପୋଷକ ସରପା ଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କା ତରୁବର ପଞ୍ଚମୀ ଡାଳ ଚଞ୍ଚଳ ଯିଏ ପଇଠା କାଳ ଏହି ପଦଟି କେଉଁ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଚନା? ତ କା ତରୁବର ପଞ୍ଚମୀ ଡାଳ ଚଞ୍ଚଳ ଯିଏ ପଇଠା କାଳ ଏହି ପଦଟି ଲୁଇପାଙ୍କର ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚା ପାବଚ୍ଛତ ହିଁ ବସାଇ ସବରୀ ବାଳି ମୋରଙ୍ଗୀ ପିଛ ପରହୀଣ ସବରୀ ଗିବତ ଗୁଞ୍ଜରି ମାଳି ଉକ୍ତ ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି କେଉଁ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଚନା? ତ ଉଞ୍ଚା ଉଞ୍ଚା ପାବଚ୍ଛତ ହିଁ ବସାଇ ସବରୀ ବାଳି ମୋରଙ୍ଗୀ ପିଛ ପରହୀଣ ସବରୀ ଗିବତ ଗୁଞ୍ଜରି ମାଳି ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶଟି ସବରୀ ପାଙ୍କର ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉମତ ସବର ପାଗଳ ସବର ମାକର ଗୁଲି ଗୁହାଡ଼ା ତୋହରି ନିୟ ଘରଣୀ ନାମେ ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ ଉକ୍ତ ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି କେଉଁ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଚନା? ତ ଉମତ ସବର ପାଗଳ ସବର ମାକର ଗୁଲି ଗୁହାଡ଼ା ତୋହରି ନିୟ ଘରଣୀ ନାମେ ସହଜ ସୁନ୍ଦରୀ ଉକ୍ତ ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି ସବରୀ ପାଙ୍କର ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାରେ କିସ ଭଣି ମଇ ଦିଦି ପରିଛା ଉଦକ ଚାନ୍ଦଜିମ ସାଚନ ମିଛା ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି କେଉଁ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ରଚନା? ତ ଏହା ଲୁଇପାଙ୍କର ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଆଳିଏ କାଳିଏ ବାଟ ରୁନ୍ଧିଲେ ତା ଦେଖି କାହ୍ନୁ ବିମନ ଓଇଲା ଉକ୍ତ ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି କେଉଁ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଚନା? ତ ଆଳିଏ କାଳିଏ ବାଟ ରୁନ୍ଧିଲେ ତା ଦେଖି କାହ୍ନୁ ବିମନ ଓଇଲା ଏହା କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଉମତ ସବରା ଗରୁଆ ରୋଷେ ଗିରିବର ସିଂହର ସନ୍ଧି ପଇସନ୍ତେ ସବର ଲୋଡ଼ିବ କଇସେ ଏହି ପଦଟି କେଉଁ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଚନା? ତ ଏହା ସବରୀ ପାଙ୍କର ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ନଗର ବାହାରେ ଡମ୍ବି ତୋହରି କୁଡ଼ିଆ ଛୋଇ ଛୋଇ ଯାହି ସୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନାଡ଼ିଆ ଉକ୍ତ ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି କେଉଁ ସିଦ୍ଧାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ରଚନା? ତ ଏହା କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, 100 ପଦୁମା 64 ପାଖୁଡ଼ି ତହିଁ ଚଢ଼ି ନାଚ ଡମ୍ବି ବାପୁଡ଼ି ଉଦ୍ଧୃତାଂଶଟି କାହାର ରଚନା? ତ ଏହା କାହ୍ନୁପାଙ୍କ ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାବ ନ ହୋଇ ଅଭାବତା ଯାଇ ଐଶ ସମ୍ବୋହେ କୋ ପତିଆଇ ଏହି ପଦଟିର କିଏ ରଚୟିତା? ତ ଏହା ଲୁଇପାଙ୍କର ରଚନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, ଚଉକଡ଼ି ଭଣ୍ଡାର ମୋର ଲଇଆ
शेष जीवन्ते मईले नाही विशेष उक्त उद्धृतांशटी केउं सिद्धाचार्यଙ୍କ रचना तो यह भूसुकपाଙ୍କ रचना। परवर्ती प्रश्न मारिया सासु ननंद घरे शाली माँ मारिया कान्हो भइल कबाड़ी एही पदटीर रचयिता केउं सिद्धाचार्य तो एहार रचयिता कान्होपा। परवर्ती प्रश्न सहज शब्दटीकु बोधगान दोहारे एक कहा सदृश त्रिभुवन रे परिव्याप्त बोली कुहा जायछि तो सहज शब्दटीकु बोधगान ओ दोहारे एक महातरु सदृश त्रिभुवन रे परिव्याप्त बोली कुहा जायछि। परवर्ती प्रश्न डॉक्टर खगेश्वर महापात्र 25 गोटी गीतिका को नहीं चर्या गीतिका पुस्तक केते मसीहारे प्रकाशित तो डॉक्टर खगेश्वर महापात्र 50 गोटी गीतिका को नहीं चर्या गीतिका पुस्तक 1965 मसीहारे प्रकाशित। परवर्ती प्रश्न भाषातत्वविद डॉक्टर सुकुमार सेन का चर्या गीति पदावली पुस्तक केते मसीहारे प्रकाशित तो भाषातत्वविद डॉक्टर सुकुमार सेन का चर्या गीति पदावली पुस्तकटी 1956 मसीहारे प्रकाशित। परवर्ती प्रश्न सुभाषित संग्रह पुस्तक रे दोहा गुड़िकर भाषा एक प्राचीन अपभ्रंश भाषा बोली किए मत देइचंती तो सुभाषित संग्रह पुस्तक रे दोहा गुड़िकर भाषा एक प्राचीन अपभ्रंश भाषा बोली बौद्ध पंडित सिसिल बेंडल मत देइछंती। परवर्ती प्रश्न केउं ग्रंथकार चर्याचर्य विनिश्चय ग्रंथटीर नाम को आश्चर्य चर्याचर्य नामकरण करथिले तो पंडित विधुशेखर भट्टाचार्य चर्याचर्य विनिश्चय ग्रंथटीर नाम को आश्चर्य चर्याचर्य नामकरण करथिले।